सड़क पर बैठे बरगोल कई लोगों ने बीमार समझकर गाड़ी रोक दी। बचाव के लिए आए वन विभाग के कर्मचारी को बिटल ने काट लिया और एक अन्य स्थानीय युवक पर हमला कर दिया। इलाके में हंगामा मचा हुआ है। गुरुवार को लगभग 11 बजे बगरोल दुर्गापुर के शहर केंद्र कालाबागान बस्ती के माध्यम से निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क के बीच में बैठे इस वन्य जीव को देखने के लिए कई लोगों ने अपनी बाइक और 4 पहिया वाहन रोक दिए। स्थानीय लोग भी उमड़ पड़े। इसकी सूचना दुर्गापुर वन विभाग को दी गई। वन विभाग के कर्मचारी जाल फेंककर बगरोल को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तभी वन विभाग के कर्मचारी पंकज रॉय के हाथ में कीड़े ने काट लिया। एक स्थानीय युवक राहुल बावरी भी पकड़ा गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वह वन विभाग के जाल में फंस गया। वन विभाग के कर्मचारी पंकज रॉय ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। এইটা বাগরোল বলা হয়। কি অবস্থায় পাওয়া গেল? সুস্থ অবস্থায় এগুলো সাধারণত দেখা যায় অনেক সময়। হ্যাঁ, এগুলো জঙ্গলে সবসময় দেখা যায়। বলছি কেউ কি ও কি অসুস্থ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে? না না, অসুস্থ না, ও সুস্থ আছে আর কি। হ্যাঁ, ওকে একটু কম দেখার জন্য এই জিনিসটা হচ্ছে, নাহলে তো আমাদেরকে দেখতে পেলে তো ও তো ছুটে পালিয়ে যেতে পারত। সেই জন্য ওটা সুস্থ অবস্থায় আছে, মানে চোখে একটু কম দেখার জন্য এটাকে ধরা গেল। তা নাহলে এটা ধরা যেত না। ধরতে গিয়ে কেউ কি আক্রান্ত হয়েছে? না না, কোনো আক্রান্ত হয়নি। মানে একজন আক্রান্ত হয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে এসকে কারা। এটা আমরা একটা সকালে যখন আসি তখন দেখি একটা অন্য জাতি প্রজাতি আর কি। তখন আমরা বন দপ্তরে খবর দিই, তখন ওনারা এসে ওটাকে ধরে নিয়ে ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে যায়। আমার নাম কি নাম এটা? বাগরোল। আমার নাম শুভ বাবরি, আর প্রজাতিটার নাম হচ্ছে বাগরোল। বাগরোল। হ্যাঁ, কেউ কি আহত হয়েছেন আপনারা? আহত হয়েছে কিছু ছেলের, আমাদের লোক লেগেছে এবং কামড়ে দিয়েছেন স্যারকে, বন দপ্তরের স্যারকে। আমার হাতে একটু লোকে লেগেছে, একটা গাছের ডালে লেগেছে। হ্যাঁ, তার জন্য আমরা বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছি। কি নাম আপনার? আমার নাম শুভ বাবরি। এটা আমরা বাংলায় যেটা বাগরোল বলি, ঠিক আছে। এটা সাধারণত জঙ্গলে অনেক পাওয়া যায়, মানে জাতীয় শিয়াল জাতীয়, এবং যেটা নেউল আমরা বলি তার থেকে প্রজাতিটা একটু উন্নত, ঠিক আছে। এটাকে মোটামুটি এরও বিষ আছে, যেমন আমাকে কামড়িয়েছে জুতো। আরেকজনও তো? হ্যাঁ, তার জন্য ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আরেকজনও তো হয়েছে? হ্যাঁ। কজন আহত হয়েছেন? 2 জন, একজনকার নোকে হাজির হয়েছে, আমাকে টোটালি কামড়িয়েছে। এটা হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে। এবং আমরা সকালে খবর পাই, খবর পরেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা তুরন্ত চলে আসি স্পটে। ঠিক আছে। কি নাম আপনার? পঙ্কজ রায়, বন দপ্তরে করুন। বন দপ্তরে করুন, FG। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। एक ट्रक में 50 गायों की क्रूर और अमानवीय तरीके से तस्करी करते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इस घटना से पूर्वी वर्धमान के जमालपुर थाना के अजापुर इलाके में तनाव पैदा हो गया। अजापुर पुलिस चौकी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे गायों को एक वाहन से दूसरे वाहन में लादने के बाद तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। तब स्थानीय ग्रामीणों को संदेह हो गया और उन्होंने वाहन को पकड़ लिया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वाहन चालक भाग गया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते दूसरे राज्यों से मवेशियों की तस्करी लंबे समय से चल रही है। कभी कभी कुछ वाहन पुलिस के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर तस्करी करते ही रहते हैं। गाय लदी गाड़ी पकड़े जाने के बाद ही जमालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए।
दीघा रेप कांड के दोषियों को तुरंत सजा देने की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने दीघा में जुलूस निकाला और थाने का घेराव किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी जुलूस में शामिल हुए। आपको बता दें कि रविवार को एक पर्यटक लड़की को होटल दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप कुछ सामाजिक तत्वों पर लगा है। कथित तौर पर पर्यटक लड़की के पुरुष मित्र को पेड़ से बांधकर उसके सामने ही उसके साथ बलात्कार किया गया। घटना में पुलिस पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन खूबसूरत समुद्र तट दीघा में ऐसी नारकीय घटना से पर्यटकों के में डर पैदा होने लगा है। उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इन सब के बीच बीजेपी खुलकर सामने आ गई है और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। কিছু নেই। দেখুন আমরা এখনও মনে করি তারা চটিচাটা হয়ে গেছে, আমাদের মধ্যে দুঃখটা বেরিয়ে আসছে। যেখানে আমাদের মমতা ব্যানার্জি একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি যদি মহিলাদের প্রতি কেয়ার না করেন, আমাদের হাতে তুলে নিতেই হবে, কিছু করার নেই। তবে পুলিশ যথারীতি তারই ভাষায় কথা বলছেন, হ্যাঁ আশ্বস্ত হচ্ছেন হবেটা তো একটা একটা টান রেখে যাওয়া হবে। আপনারা চিন্তা করবেন না, এরপরে আমরা একটা কথাই বলেছি যে আজকে বোঝাতে পারলাম মানুষদের, হয়তো আজকে আমাদের কথা আপনারা শুনলেন, আমার ছেলেমেয়েরা শুনলো, কালকে যদি কারোর বাড়িতে নিজের বাড়িতে হয় সেটা আমার কথা শুনবে, তখন সে নিচে আমরা বলি না বাগাবাতে নেমে আসবেই, তখন সে নিজের হাতেই তখন আইনটা তুলে নেবে। আমরা চাইছি না, আমরা সেরকম পার্টি নই, আমরা চাইছি না যে এরকম নিজের হাতে আইন তুলে নিতে। তাই আইনের উপর ভরসা করেই এলাম। আমাদের আইনের উপর তারা মানতে রাজি নন, বললেন তাদের সম্বন্ধে আমরা দুজনকে ধরেছি, সেই দুজনের সম্বন্ধে আমরা দীঘার মতন পর্যটন শহর, পর্যটকরা এখানে গ্রামের মহিলারা এখানে ব্যবসা করতে যায়, সেক্ষেত্রে আজকে ডিভিশন দিয়ে কতটা মনে হচ্ছে যে নারী সুরক্ষা বা নারী তারা মোটেই ভালো তো নেই, একেবারে নারী সুরক্ষা নেই। তবে আশ্বস্ত করছেন পুলিশ। দেখুন আইনের উপর প্রত্যেকটা মানুষের আমি মনে করি ভরসা থাকা উচিত, সেটা সর্বোচ্চ ব্যাপার। সেক্ষেত্রে তারা যখন ভরসা দিচ্ছেন, বলছেন আমরা আরও বাড়াবো, আরও স্ট্রং করবো, আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া এই জায়গাটা তো কিছু কথা নেই আমাদের। তবে তারা আশ্বস্ত করেছেন এবং নিজেরা অ্যাপোলজি টাইপেরই কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রে আমরা তো ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা তো করার কোনো জায়গা নেই, কিন্তু আমরা আইনের উপর ভরসা করার একটা জায়গা দেখিয়েছি। পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে সামনে একটু লোকসভা ভোট, এটাকে নিয়ে রাজনীতি চর্চা চলছে, সাধারণ মানুষ কতটা নিরাপদে থাকতে পারবে না বলে আপনারা কি মনে করেন এটা রাজনীতির অন্তর্গত? একটা মায়ের কোল খালি হয়ে যাচ্ছে, একটা মেয়ে মারা যাচ্ছে, এটা কি রাজনীতির অন্তর্গত? কিন্তু তার জন্য আমরা সোচ্চার হওয়া কি মানে কি রাজনীতি? একজন মানবিকতারও তো একটা জায়গা থাকে, আমরা মানবিক তাগিদেই এসেছি, তা রাজনীতি করতে আমরা আসিনি। মানে আপনি বললেন, আপনার সেই অর্থে বললাম। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। वामपंथी श्रमिक संगठन की तरफ से आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम को रानीगंज रेलवे स्टेशन मैनेजर अजित रजक के जरिए एक पत्र लिखा गया। इस पत्र के जरिए उन्होंने आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम से रानीगंज रेलवे स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज को फिर से बनाए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस फुट ओवर ब्रिज के जरिए रानीगंज रेलवे स्टेशन में पूर्व से पश्चिम की तरफ से लोगों का आना जाना होता है। उन्होंने कहा कि इस ब्रिज को तोड़ दिया गया है, जिससे कि हजारों लोगों को रोजाना आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ज़रूर रेलवे द्वारा कुछ सोच कर ही ये कदम उठाया गया है, लेकिन उन्होंने डीआरएम से अनुरोध किया कि शीघ्र इस फुट ओवर ब्रिज को बनाया जाए ताकि रानीगंज के लोगों को परेशानी दूर हो। इस दौरान सीटू के रोनू दत्ता, कल्लोल घोष, दिव्येंदु मुखर्जी, हेमंत प्रभाकर, मनोजीत बोस सहित और भी सदस्यगण मौजूद रहे। পশ্চিম প্রান্তে তৈরি করা নতুন ওভারব্রিজে আগের মতো মানুষকে যাতায়াত করার সুযোগ দিতে হবে। পুরনো ব্যবস্থাকে অবরুদ্ধ করা হলো কেন? রেল কর্তৃপক্ষ জবাব দাও। এই ব্রিজ রোড ব্রিজ ব্রিজটা আপনারা ভাঙছেন, আমার ব্রিজ আপনার ব্রিজটা, এটা তো ওই জায়গার সঙ্গে এই জায়গার শহরের তো একটা মেল বন্ধন ছিল, লিঙ্ক মির্জাপাড়া, বল্লভপুর, ওই অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের শহরের এই অঞ্চলটা, তাহলে হচ্ছে এটা তো 100 বছরের পুরনো। তাহলে এটা যখন ভাঙছেন, তাহলে ওই পাড়ার লোক, ওই দিককার লোকরা এদিকে আসবে কি? তাহলে প্ল্যাটফর্মে উপস্থিতের মধ্যে পড়ছে, কিন্তু আমরাও দেখছি যে ব্রিজগুলো পাবলিক ডিস্টারবেন্স হচ্ছে, তারপরে ব্রিজ এত উঁচু আছে, পাবলিক নামতে পারছে না ভালো করে, একদম এইদিকে চাপছে, ওইদিকে লোকের বেশি করে আমাদেরকে 1 মিনিট বেশি করে দাঁড়াতে হচ্ছে। এখন আগে ছিল কি ঠিক আছে, কিন্তু এখন বেশি করে দাঁড়াতে হচ্ছে। প্রথম কথা, আজকের এই বিষয় আমাদের প্রাক্তন সাংসদ এক্স এমপি কমরেড বংশগোপাল চৌধুরী ইতিমধ্যে ডিআরএম সাহেব আসানসোলে জানিয়েছেন।
পরবর্তীকালে লিখিতভাবে তিনি আমাদের ডেপুটেশনের ভিত্তিতে জানাবেন, তাকেও আমরা কপি দেব। এক্স রানীগঞ্জের এমএলএ রনু দত্ত এখন বক্তব্য রাখছেন। এক্স যারা আছেন তারা মানুষের জন্য সজাগ, আর যারা বর্তমান, সেটা তৃণমূল হতে পারে, বিজেপির এমএলএ এমপিরা হতে পারেন, তারা চুপ। আমাদের রানীগঞ্জের পুরনো যে পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে যাবার ওভারব্রিজ ছিল, সেই ওভারব্রিজে 100 বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষ যাতায়াত করত। গোটা গির্জাপাড়া, বল্লভপুর, ওদিকে মেজিয়া, এদিকে গোটা রানীগঞ্জের মানুষ আমরা যাতায়াত করতাম। কিন্তু নতুন যে ওভারব্রিজ তৈরি করা হয়েছে আপনারা দেখছেন, সেখানে এই ব্যবস্থা বন্ধ করা হয়েছে। যেহেতু রেলের স্টেশন বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে এবং রানীগঞ্জ স্টেশনও মোদি বিক্রি করেছে, দেশদ্রোহী মোদি সরকার, ফলে স্বাভাবিকভাবে তার অঙ্গ হিসাবে মানুষকে এর কাছ থেকে ফাইন আদায়ের জন্য ওই বেরিয়ে আসার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের আজকের প্রধানতম দাবি হচ্ছে এটাই, যে 100 বছরের যে ব্যবস্থা ছিল, পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে বেরিয়ে এসে আমরা বাজার বাস স্ট্যান্ডে যেতাম, সেই বাস স্ট্যান্ডের বাজারে যাবার পুরনো ব্যবস্থা লাগু করতে হবে। অর্থাৎ সরাসরি যাতে আমরা রানীগঞ্জের মানুষ, আমরা যারা সাধারণ প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বাইরে বেরিয়ে আসতে পারি, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও আমরা মৌখিকভাবে যে দাবি রাখতে চাই, গির্জাপাড়ার দিকে যে টিকিট কাউন্টার, আজ থেকে প্রায় 15-16 বছর আগে আমি নিজে যখন ডিওয়াইএফআই কর্মী ছিলাম তখন চালু হয়েছিল, এখন টিকিট কাউন্টার বন্ধ। সেই টিকিট কাউন্টার চালু করতে হবে। এবং সর্বোপরি এই সমস্তটা হচ্ছে মোদি সরকারের রেল বেসরকারি নীতির ফলে। এই ভাঙা চোরা লোককে আটকানো, টিকিট কাউন্টার বন্ধ, রেল বেসরকারিকরণ রুখতে হবে। রেলের শূন্য পদে লক্ষ লক্ষ লোককে যে শূন্য পদ বেকারদের নিয়োগ করতে হবে। আর বিভূতি, বালিয়া এবং পাটনা হাওড়া জনশতাব্দীর মতো ট্রেন, সেই ট্রেনের এক্সপ্রেসে স্টপেজ দিতে হবে, এটা মৌখিক দাবি। কারণ ইতিমধ্যে মোদি সরকার করোনার বাহানাতে তুফান মেলকে খেয়ে নিয়েছে। তুফান মেল আর নেই। করোনার বাহানাতে শিয়ালদা থেকে আসা মুজাফরপুর প্যাসেঞ্জার, তাকে যেটা সীতামারি এক্সপ্রেস করেছিল, ওটাকে বন্ধ করেছে। একইভাবে তারা বন্ধ করেছে চিত্তরঞ্জন শিয়ালদার ওই যে ম্যাসেঞ্জার ট্রেন। ফলে আমাদের দাবি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন দিতে হবে এবং আসানসোল থেকে হাওড়া অথবা শিয়ালদায় সরাসরি ইএমইউ যাতে আমরা ব্যবস্থায় যেতে পারি, তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার নাম দিব্যেন্দু মুখার্জি, আমি সিআই ট্যুর এই রানীগঞ্জের অন্যতম আহ্বায়ক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता शंकर चौधरी ने आज भाजपा पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस आतंकवादी का सम्मेलन के जरिए उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर प्रहार किया। बहुत खुशी की बात है कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने ओबीसी में आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हमारे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को स्थान मिला और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी को भी स्थान मिला, डिप्टी सीएम बनाया गया। केंद्र सरकार ने 27 ओबीसी में आने वाले व्यक्तियों को मंत्री पद दिया है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ओबीसी में जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा सुযোগ दिया है। जैसा कि नीट में, विभिन्न जगह पर, विधानसभा में अथवा कॉरपोरेशन में, पंचायत में ओबीसी के लिए एक कोटा बनाया, जिसमें ओबीसी में जो आने वाले व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। ठीक इसके विपरीत पश्चिम बंगाल की टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार, इन्होंने ओबीसी को 2 भागों में विभक्त कर दिया। ये बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी को 2 भागों में विभक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 27% ओबीसी के सुविधा दी है, रिजर्वेशन दी है 27%, लेकिन पश्चिम बंगाल में 47.5% लोग ओबीसी में आते हैं और पूरे भारतवर्ष में 52% लोग आते हैं। तो 52% लोगों के लिए बीजेपी सरकार ने 27% रिजर्वेशन दिया है और पश्चिम बंगाल में 47.5% जो लोग ओबीसी में हैं आते हैं, उनको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 भागों में भाग कर 10% मुस्लिम समाज के लिए और 7%
हिंदुओं के लिए आरक्षण दिया है, तो हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोगों को जाति धर्म के आधार पर न बांटकर 27% जिस तरह केंद्र में रिजर्वेशन है ओबीसी वालों के लिए, वैसी ओबीसी की पश्चिम बंगाल में भी रिजर्वेशन की जाए। इसी डिमांड को लेकर हम लोग आज 5 वर्षों से पूरे पश्चिम बंगाल में एडीएम, डीएम, बीडीओ, एसडीएम, एसडीओ के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को ये सुविधा नहीं मिली है। इसलिए ओबीसी मोर्चा पश्चिम बंगाल की ओर से भी ये घोषणा की गई है कि हम लोग प्रत्येक एसडीएम, बीडीओ के पास धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे, हमारा दाबी रहेगा कि हम लोगों को 27% जिस तरह केंद्र सरकार में ओबीसी का रिजर्वेशन है वैसा रिजर्वेशन हमें मिले। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि देश में आरक्षण खत्म किया जाएगा। इससे क्या हो, शिक्षा नीति या कोई भी यह चीज़ है उस पर असर पड़ रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये बात तो बोले हैं, व्यक्तिगत बात उनकी हो सकती है, पता नहीं मुझे। पार्लियामेंट में बोले, ठीक है बोले हैं, लेकिन आरक्षण तो अभी तक मिल रहा है। अब आरक्षण अभी जब तक मिला है तब तक हम लोग, जब ख़त्म हो जाएगी तब उसके बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कि जब तक आरक्षण है तब तक तो है, इसके बाद जब नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, क्योंकि एससी, एसटी सभी को आरक्षण मिला हुआ है, माइनॉरिटी को भी आरक्षण मिला हुआ है, ओबीसी को मिला हुआ है, और ये पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो तफसीली के लोग हैं, उन लोगों का जब तक कि वो लोग सबल नहीं बन जाते, मुझे लगता है कि आरक्षण तब तक रहेगा। जब सारे लोग एक समान हो जाएंगे, सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, जब सारे लोग एक समान हो जाएंगे, सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, उस समय मुझे लगता है उस नया कुछ कानून बन जाए। पश्चिम बंगाल में कितना प्रभाव पड़ेगा जो ये मांगे कर रहे हैं 27% आरक्षण की आप लोग, क्या इलेक्शन में कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ होगा बीजेपी को? लाभ इसका मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम लोग ओबीसी मोर्चा वाले पश्चिम बंगाल में हम लोग घूर घूर के प्रचार कर ही रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम हमारा है, गांव गांव चलो, घर घर चलो, घर घर चलो जो कार्यक्रम है, वहाँ जाएंगे, जा कर के वहाँ के लोगों से मिलेंगे, ग्राम के लोगों से मिलेंगे, वहाँ पर सारे बात समझाएंगे कि हमारी पश्चिम बंगाल में ओबीसी मोर्चा वाले खास कर जो लोग हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि वो लोग जाकर समझाएंगे कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी की स्थिति है, बाद बाकी तो जो है जनरल पश्चिम बंगाल में संतरासवाद है, लूट है, कोयला, लोहा, बालू, जमीन माफिया का तस्करी, गुंडाराज, संतरासवाद, ये तो चल ही रहा है। साथ साथ हम लोग ओबीसी वालों लोग के लिए, हम लोग के लिए अच्छी खबर होगी जब पश्चिम बंगाल में ओबीसी के द्वारा, ओबीसी के वोटों से जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की तरफ से आज आसनसोल के काजी नजरुल विश्वविद्यालय परिसर में वाइस चांसलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के पश्चिम वर्धमान जिला अध्यक्ष अभिनव मुखर्जी के नेतृत्व में छात्र परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और वाइस चांसलर तथा राज्य के राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। इस बारे में अभिनव मुखर्जी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। हमारे आज के आंदोलन मूलत ওদের আজকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আন্দোলন। আমরা জানি কোনো রাজ্যে বা কোনো ইউনিভার্সিটির হায়ার অথরিটি হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট। সে স্টেট গভর্নমেন্ট যখন পারমিশন দেয় তখন ইসিটা হয় এবং ইসির স্টেট গভর্নমেন্টের বিভিন্ন প্রতিনিধিরাও থাকে এবং স্টেট গভর্নমেন্টকে জানিয়ে স্টেট গভর্নমেন্টের পারমিশন নিয়ে ইসিটা হয়। কিন্তু যেখানে স্টেট গভর্নমেন্ট পারমিশন দেয়নি, অ্যাপ্রুভাল দেয়নি, তারপরেও এরা জোরজবস্তি ইসি করার চেষ্টা করছে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের কাছে পরিষ্কার বিষয় যে রাজনৈতিক স্বার্থে রাজ্যপাল আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোকে ব্যবহার করছেন এবং শিক্ষার মান ধীরে ধীরে নিচের দিকে চলে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ আমরা প্রথম কথা মানছি না। দ্বিতীয় কথা, যখন স্টেট গভর্নমেন্ট পারমিশন দেয়নি তখন এই ইসিও আমরা মানছি না এবং ইসি মিটিং আমরা হতে দেবো না। আমরা গেট আজকে লক করেছি এবং আমরা গেটের উপর ধর্ণা বসেছি এবং যদি এই ইসি জোরজবস্তি করে হয় আগামী দিন আরও বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা যাব। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ লড়বে। যদি আপনাদের কথা না মানে তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আজকে তো আমরা প্রত্যেকটা কলেজের প্রতিনিধি এবং যারা ইউনিভার্সিটি ছাত্রনেতা তারা এসে পরে আন্দোলন করছে, ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছে। যদি সেটা না হয় তো আগামী দিন আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে।
এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এই রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াবে না, কোনো রকম কম্প্রোমাইজ হবে। আপনার নাম? আমার নাম অভিনব মুখার্জি, সভাপতি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा प्रायोजित एवं बांकुड़ा विश्वविद्यालय के ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन केंद्र के तहत अंग्रेजी विभाग बांकुड़ा विश्वविद्यालय की व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 7 फरवरी को विभिन्न अतिथियों की उपस्थिति में संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और भारत के कुछ प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध हस्तियां संगोष्ठी में अपने विचार सामने रखे। अंग्रेजी विभाग की प्रमुख प्रोफेसर सर्वजीत विश्वास का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन स्टडी नया विषय है। देश में 25 वर्ष पहले शुरू हो चुका है, किंतु बांकुड़ा जिले में नया है। 2022 में इस विषय की शुरुआत की गई थी। ऑस्ट्रेलियन स्टडी के प्रति छात्रों को उत्साहित करना है, इस उद्देश्य के साथ 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। Madam is Honorable Consul General Rowan Ainsworth, Australian Consulate, Kolkata. She is Dr. Ruth Morgan from the Australian National University, and she is Dr. Helen Pringle from the University of New South Wales, Sydney. শুধু স্যার না, আমাদের যিনি ম্যাডাম ছিলেন ইপসিতা সেনগুপ্ত, ডক্টর ইপসিতা সেনগুপ্ত, ওনার কাছ থেকে প্রচণ্ড হেল্প পেয়েছি। প্রত্যেকে যারা যারা আমাদের ছিলেন, যারা যারা পড়িয়েছেন, পার্টস অ্যান্ড পার্সেল করে প্রত্যেকে যারা যারা পড়িয়েছেন, প্রত্যেকে প্রচণ্ড এত হেল্পফুল ছিলেন। আর স্পেসিফিক্যালি আমাদের বিষয়টা ছিল হচ্ছে আমরা অনলাইন ক্লাস করেছি মাইকেল স্যারের কাছে, ইনফ্যাক্ট পল শেরট যিনি এসছেন ওনার কাছেও, এবং ওনাদের সাথে আমরা মানে পার্সোনাল ইন্টারাকশন অনেক বেশি ছিল, কারণ আমাদের কনফারেন্স যখন হয়েছিল আমরা পেপার প্রেজেন্ট করেছিলাম। উনি নিজের থেকে এসে পরে অনেক কথা বলেছিলেন। এখানে আমরা মানে একটা অন্য পার্সোনাল লেভেলে ইন্টারাকশন করেছিলাম ভীষণভাবে, মানে আলাদা করে মনে হয়নি যে অন্য কোথাও থেকে কিছু হচ্ছে বা আলাদা। অ্যাবসলিউটলি, একদমই তাই, ভীষণভাবে। অ্যাকচুয়ালি বিইং আ রিমোট এরিয়া স্টুডেন্ট, এখানে আমরা যেটা ফিল করতে পারছি অস্ট্রেলিয়ার রিমোট এরিয়াতে হাউ দে আর ফিলিং, হাউ দে আর ডেভেলপিং, ওটার সাথে একটা ব্রিজ হয়েছিল আমাদের। প্রথমে স্টুডেন্ট হিসাবে আমরা অনেকটাই ভয়ে ছিলাম যে হাউ উই উইল কভার দ্য ব্রিজ, বিকজ দিস ইজ নিউ টু আস অস্ট্রেলিয়ান স্টাডি। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমার বাড়ি হচ্ছে পুরুলিয়া থেকে এসেছি। আমার বাড়ি হচ্ছে পুরুলিয়া বাগমন্ডি। বাঁকুড়াতে অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজ নিয়ে পড়ছেন? হ্যাঁ, পড়ছিলাম, আমি এক্স স্টুডেন্ট ছিলাম। তারপরে আমাদের পুরুলিয়াতে সেই মতো কোনো সুযোগ সুবিধা ছিল না আমাদের অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজ নিয়ে। আমি বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটিতে যখন ভর্তি হই, স্যারের সাথে আমার পরিচিত হয়। স্যার বলেছে, স্যার আমাদের যে মাধ্যম দিয়ে মানে করেছে অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজ, তারপরে আমরা যে কানেকশানটা তৈরি করেছে, আমরা যেহেতু অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজ প্রথমত সেই মতো অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজ বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটিতে এর গুরুত্ব কতটা? অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজ একটা নতুন সাবজেক্ট, যেটা যদিও ইন্ডিয়াতে প্রায় আজ থেকে 25 বছর আগে শুরু হয়েছিল, বাঁকুড়া কিংবা এইসব এরিয়াতে, মানে বাঁকুড়া ইন দ্য সেন্স বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টগুলোতে আমরা সেভাবে শুরু করতে পারিনি। তো অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজ আমরা একটা সেন্টারের মাধ্যমে এখানে 2022 সালে ডিসেম্বর মাসে চালু করি। এবং মেন ব্যাপার হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া একটা ইন্টারফেস করার চেষ্টা, যে আমাদের সিলেবাসে ইন্ডিয়ান ইংলিশ কি স্কটিশ লিটারেচার কি ব্রিটিশ লিটারেচার আছে কি আমেরিকান লিটারেচার আছে, সেই সঙ্গেই পৃথিবীতে ওয়ার্ল্ড লিটারেচার যেটা,
সেইটা একটা এক্সপোজার আমাদের স্টুডেন্টসদের দরকার। তার মধ্যে নিউ লিটারেচার্স বলে সেটাকে, এবং তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান লিটারেচার পড়ে, এবং সেই জন্যই আমরা এক্সপোজার, এবং শুধু অস্ট্রেলিয়ান লিটারেচার নয়, আমরা টার্মটাকে অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজ বলছি, যেখানে শুধু লিটারেচার নয় অন্য, কারণ এখনকার দিনে সবই ইন্টারডিসিপ্লিনারি, সেজন্য সব সাবজেক্টই যেন তার মধ্যে পড়ে, সেইটাই আমরা এখানে প্রমোট করতে চাই। কোনো ছাত্র বা ছাত্রী যদি অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজ নিতে চায় তাহলে কীভাবে নিতে পারে? বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটির আন্ডার গ্র্যাজুয়েট সিলেবাসে ইংরেজি সাহিত্যের স্টুডেন্টরা অস্ট্রেলিয়ান লিটারেচার খুব বেশি নেই, কিন্তু কিছু কবিতা এবং কিছু গল্প আছে যেটা তারা পড়ে। মাস্টার ডিগ্রি যখন তারা করতে আসবে বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে, তখন 4th সেমেস্টারে আমাদের অপশনাল পেপার আছে দুটো, 50 মার্কসের ইচ, মানে টোটাল 100 মার্কসের অপশনাল পেপার আছে যেটা তারা নিতে পারে, এবং সেখানে তারা অস্ট্রেলিয়ান লিটারেচার পড়তে পারবে। আচ্ছা, এটা কি দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতির আদান প্রদান, কালচারাল আদান প্রদান এবং লিটারেচারের আদান প্রদান হচ্ছে? একদম, এখানে দুই দেশের মধ্যে, বিকজ আমাদের ইন্ডিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটা রিলেশন অনেক দিনেরই আছে, আমাদের অনেক কমন জিনিস আছে, যেমন কমনওয়েলথ হেরিটেজ আছে, ক্রিকেট নিয়ে আমরা কানেক্টেড, ফুড নিয়ে আমরা কানেক্টেড, ইন্ডিয়াতে অনেক অস্ট্রেলিয়ান স্টুডেন্ট। बागुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। काजरा एरिया के सेंट्रल काजरा कोलियरी में सिक्योरिटी इंचार्ज मांगन शाह और महिला सिक्योरिटी गार्ड मेनका देवी पर भी रोड सेल के डीओ मजदूरों ने हमला किया। डीओ के मजदूर गाड़ी बुझाई करने के बाद सभी ने झोला में भर भर कर कोयला चोरी कर ले जाता था। यह देखकर सिक्योरिटी प्रभारी मांगन शाह और महिला सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने का प्रयास किया तो सभी डीओ मजदूरों ने सिक्योरिटी पर ही हमला कर दिया। उनके हमले से महिला सिक्योरिटी जख्मी हो गई। जाते हुए धमकी दिया कि कोलियरी कैंपस के बाहर निकलने पर उनकी हत्या कर दी जाएगी। सेंट्रल काजरा कोलियरी में चंदन सिंह और कमलेश्वर सिंह की देखरेख में डीओ का कारोबार चलता था। इनके इशारे पर ही रोज डीओ मजदूर झोला में कोयला लेकर जोर जबरदस्ती जाता है। सिक्योरिटी के मना करने के बाद भी डीओ मजदूर नहीं मानता है। मांगन शाह ने घटना की जानकारी अंडाल थाना एवं एरिया सिक्योरिटी प्रभारी तथा कोलियरी प्रबंधक को लिखित जानकारी दिया। कोलियरी के प्रबंधक तुषार कांति सो ने कहा कि घटना निंदनीय है। घटना की लिखित अंडाल थाने को दे दिया गया है। जा रहा था कोयला रोकने गए तो उसमें हमको मारने लगा। कौन? लेबर लोग। काहे बोला नहीं? कोयला ले जा रहा था, वहाँ ले जा रहा। तेरा बाप को कोल दिया, तेरा बाप का है, बहुत गार्ड हो गया, वही बोल के मारा है। कितना आदमी था वो लोग 4-5 आदमी था। वो लोग कौन था? सब लड़का ये के था, सब बौरी लोग था। कोई पार्टी का था वो लोग? नहीं, लोडिंग वाला है। लोडिंग करता है यहाँ पर? हाँ। वही लोग मारा? हाँ। तो आप लोग किसी को बोले हैं, जाना है आप लोग? हाँ, जाना है। एफआईआर किए हैं, कंप्लेंट किए हैं? हो रहा है। हाँ, कंप्लेंट किए हैं। आप कौन हैं? हम सिक्योरिटी गार्ड हैं। आपका नाम? मेनका देवी। आज कोयला लोडिंग हो रहा था डीओ गाड़ी, बहुत से लेबर लोग लोड करके जब जाने लगा तो सबके झूरी में कोयला था। तो कोयला रोकने के दरमियान वो लोग हाथापाई करने लगा। वो लोग कम से कम तो 10-15 आदमी था, लेकिन 3 आदमी हम लोगों के साथ में उलझ गया, जिसमें मेरा जो एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड था मेनका देवी, उसको मारा भी है और मेरे साथ में धक्का मुक्की किया है, जिसका सूचना मैंने अंडाल थाना को दिया, अपने एरिया ऑफिस के जो इंचार्ज है उसको जानकारी किया और अपने मैनेजमेंट को जानकारी दिया। इस पर पुलिस कार्रवाई हो रही है। ये जो मारपीट किया वो कौन था? उसका परिचय क्या था? वो लोडिंग करते हैं, उसका एक का नाम अजय बावरी है, दूसरा नाटू बावरी है और तीसरा है आपको बबई बावरी। तो आज সকালবেলা ডিও গাড়ি লোড করার জন্য যে দঙ্গল এসেছিল, সেই দঙ্গলের লোডের পরে সেইখান থেকে ছেলেগুলি কিছু ঝোড়াতে করে কয়লা নিয়ে যাচ্ছিলো। আমার সিকিউরিটি গার্ড যিনি ইনচার্জ আছেন শ্রী মাগান শাহ আর আমার এক লেডি সিকিউরিটি গার্ড আছেন মেনকা দেবী, দুজনে মিলে আমাদেরকে বারণ করেছিল কয়লা নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাতেই কথা বাদানুবাদ হয় এবং সেখান থেকে 3টি ছেলে নাম দিয়েছে। সেই 3টি ছেলে আমাদের সিকিউরিটি গার্ডের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদের ধাক্কা দেয় এবং মারেও। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমরা
হায়ার অথরিটিকে জানিয়েছি, পুলিশকেও জানিয়েছি। হায়ার অথরিটি উপযুক্ত স্টেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। কারা ছিল ওরা যারা মারধর করেছে? এই পাড়ারই পাশের যে গ্রাম আছে, পাশের গ্রামের কোনো ছেলে, আমি পার্সোনালি তাদেরকে চিনি না, নাম তাদের দিয়েছে। এটা কি ডিও সব ছেলে? হ্যাঁ, তারা এরা ডিও গাড়ি লোড করে। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। चुनाव से पहले आज विधानसभा में बंगाल सरकार का बजट पेश किया गया। बुधवार को वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में बजट पेश किया। आज पेश किए गए बजट प्रस्ताव से राज्य के वित्त मंत्री ने अगले 1 साल के लिए विकास की दिशा तय की है। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि लक्ष्मी भंडार परियोजना में भत्ता 500 से बढ़ाकर 1000 हो गया है। आदिवासी महिलाओं के लिए भत्ता 1000 से बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है। मतदान के सामने राज्य के बजट में लक्ष्मी भंडार का भत्ता लगभग 2 गुना बढ़ गया है। बजट में कहा गया है कि इससे 2 करोड़ 1 लाख माताओं बहनों को फायदा होगा। 1 और 4% DA केंद्र के साथ अंतर अभी भी 32% महंगाई भत्ता इस साल मई से लागू होगा। सिविक वॉलंटियर ग्राम ग्रीन पुलिस का भत्ता 200 रुपये बढ़ाया गया है। साल में 50 दिन काम सरकार की नई योजना कर्मश्री नया प्रोजेक्ट कर्मश्री इस साल मई से प्रभावी होगा। राज्य ने केंद्र की मनरेगा योजना के तहत 100 दिनों के काम के प्रति घोषणा की। राज्य के वित्त विभाग की स्वतंत्र प्रभारी मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को राज्य का बजट पेश करने के दौरान विधानसभा में घोषणा की कि कर्मश्री योजना के माध्यम से राज्य में 50 दिवसीय श्रम दिवस बनाया जाएगा। इस परियोजना का काम अगले मई से शुरू किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 100 दिन काम करने के बावजूद केंद्र द्वारा राज्य के वेतन में वंचित किए गए श्रमिकों को राज्य सरकार पैसे देगी। उन्होंने घोषणा की कि 21 लाख श्रमिकों के बैंक खातों में 21 फरवरी तक यह पैसा पहुंचा दिया जाएगा। কিন্তু তারপরে আমাদেরও সরকারি পক্ষ থেকে প্রেস মিডিয়াকে কানেক্ট করা আছে, আপনারা সবাই জানেন। তো যদি আপনারা রেডি থাকেন তাহলে আমরা শুরু করতে পারি। আর যদি আপনারা মনে করেন না একতরফা বিজেপি যা বলবে সেটাই হবে, তাহলে কিন্তু আই এম সরি, আই ক্যানট ওয়েট। এতটা অপেক্ষা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আপনারা সবাই জানেন আমার ফিভার আছে, তা সত্ত্বেও আমি এতক্ষণ ঠান্ডাতে বসেছিলাম, বাজেট পুরো বাজেট শুনেছি। তা সত্ত্বেও আমি বসে আছি, কারণ আপনারাই মিট করতে চেয়েছিলেন। যদি প্রেস মিডিয়া মনে করেন আপনারা আমাদের বক্তব্য শুনবেন না, আমার তাতে কোনো খেদ থাকবে না। আমি তাহলে বলবো থ্যাংক ইউ সো মাচ, সরি, আমি আর 5 মিনিট দেখব। 5 মিনিটের মধ্যে যদি আপনারা আমাদের অ্যালাউ করেন আমরা করব। বাট কেউ যদি ঘরে গিয়ে বসে থেকে জোর করে মনে করে আর কাউকে বলতে দেবো না, একতরফা বলার অধিকার একমাত্র একটি রাজনৈতিক দলের, তাহলে আমি সরি, তাহলে প্রেস মিডিয়ার এই রোলটাকেও আমরা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারবো না। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। जयनगर थाना क्षेत्र के सरबेरिया निवासी ऑटो चालक चिरंजीत साहा पहले दिन से ही माध्यमिक परीक्षार्थियों की मदद कर रहे हैं। माध्यमिक परीक्षार्थियों को मुफ्त ऑटो सेवा दे रहे हैं। पेशे से एक ऑटो ड्राइवर साहा आर्थिक समस्याओं के कारण माध्यमिक परीक्षा नहीं दे सके थे, इसलिए वह नहीं चाहते कि पैसे के अभाव के कारण दूसरा कोई अभ्यर्थी को परीक्षा देने में कोई कठिनाई हो। इसके लिए वो माध्यमिक परीक्षार्थियों को निःशुल्क मदद कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र तक ले जाने के साथ ही वह उनको घर तक छोड़ते हैं।
इस बारे में ऑटो चालक चिरंजीत साहा ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। মূল্যে অটো পরিষেবা কি বলবেন? আমি বেশি দূর পড়াশোনা করতে পারিনি, এবার অনেক ছাত্রছাত্রী আছে অটো রিজার্ভ করতে পারে না, তাদের জন্য বিনামূল্যে অটো পরিষেবা, কোনো ভাড়া লাগবে না, শুধু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য। ভবিষ্যতেও উচ্চ মাধ্যমিক করার চিন্তাভাবনা আমার এরকম একটা আছে। মানে নিজে থেকে গ্যাস পুড়িয়ে? হ্যাঁ, নিজে থেকে, কারোর কাছ থেকে কোনো সাহায্য নয়, নিজে থেকে। এটা আমার নিজের ইচ্ছা ছিল অনেক দিনের এটা করার, তাই আমি করেছি। কি বলতে চান, মানে কি জন্য এই মাথাতে এলো? মাথাতে এলো এটা হচ্ছে অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা হচ্ছে অটো রিজার্ভ করতে পারে না বা পয়সার জন্য লেটে আসতে হয়, সেই তাদের জন্য এই পরিষেবাটা। কি নাম আপনার? আমার নাম চিরঞ্জিত শাহ। আপনার যে এলাকার ছেলেটা চিরঞ্জিত শাহ বলেছে যে এটা অটো নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে, আপনার কি বক্তব্য আছে এই নিয়ে? চিরঞ্জিত সাহা যে অটো নিয়ে ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে, এতে করে অনেক এলাকার দূর দূরান্তের পরীক্ষার্থী যারা বিভিন্ন পরীক্ষা সেন্টারে যাচ্ছে, অনেক গরিব মানুষ রয়েছেন, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা, যাদের পক্ষে অটো রিজার্ভ করে যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু চিরঞ্জিতের এই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও যাতে চিরঞ্জিত এভাবে সেই মানুষগুলোকে পরিষেবা দিতে পারে, আমি চাইবো আমাদের এলাকার মানুষ, সমস্ত মানুষ এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াক। এতে করে আগামী দিনে একটা দৃষ্টান্ত তৈরি হবে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে শিক্ষার অঙ্গনে মহিলা এবং পুরুষদেরকে পৌঁছে দেওয়া। আপনার নাম? আমার নাম অমিত মৈত্র। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।